Dragan Stojković Bosanac godinama je za publiku bio čovjek britkog jezika, harmonike, oštrih komentara i osmeha koji u sekundi preseče atmosferu u studiju. Ali sada je prvi put pred javnost izašla priča koja nema veze ni sa takmičenjem, ni sa žirijem, ni sa estradnim prepirkama, već sa trenutkom u kom je, kako je sam ispričao, shvatio koliko je život kratak i koliko se sve može preokrenuti za samo 1 minut. Ostanite sa nama do kraja jer ovo nije samo ispovest poznatog muzičara, već priča o čoveku koji je iz Sarajeva i Konjica stigao u Beograd bez sigurnog krova nad glavom. Godinama gradio ime, porodicu i karijeru. Došao do luksuzne kuće i statuse jednog od najcenjenijih producenata, a onda se jednog dana našao na stepeništu. Držeći se za ogradu i izgovarajući rečenicu koju niko ne želi da čuje. Ostalo ti je još 3 godine života. Ako ste ikada pomislili da se poznatima najteže stvari dešavaju negde daleko od očiju javnosti, ova priča pokazuje upravo to. U komentarima napišite da li ste znali za ovu Bosančevu borbu i da li vas je iznenadilo ono što je rekao o Saši Popoviću. Ako pratite estradu, muziku i sudbine ljudi koji su decenijama na sceni, podelite ovu priču jer iza kamera često stoje najteži trenuci. Dragan Stojković Bosanac, harmonikaš, aranžer, kompozitor i muzički producent. Široj javnosti najpoznatiji je kao član žirija Zvezda Granda, a posljednjih meseci kao deo Pinkovih zvezda. Publika ga zna kao čoveka koji ne bira mnogo reči kada ocenjuje pevanje, kao nekoga kume da bude duhovit, oštar, direktan i tvrd kada govori o muzici. Ova ispovest dobija još veću težinu kada se pogleda šira slika njegovog života. Dragan Stojković Bosanac rođen je u Sarajevo, odrastao u Konjicu, a krajem 70. godina preselio se u Beograd. Danas se o njemu često govori kao čoveku koji živi u jednoj od najskupljih kuća na Bežanijskoj kosi, u delu grada gde nekretnine imaju i brojni ljudi sa estrade. Međutim, njegovi počeci nisu ličili na luksuz. Sam je ranije govorio da po dolasku u Beograd on i supruga Dunja nisu imali gde, pa su stanovali kod njenog strica. Iz tog početka bez krova nad glavom, Bosanac je decenijama rada stigao do porodičnog doma, koji se opisuje kao luksuzan, topao i pun umetničkih detalja. U njegovoj kući, prema ranijim opisima iz medija, zidove krase umetničke slike. U dnevnom boravku dominira crna kožna garnitura. Kuhinja je urađena u belim tonovima sa dosta fotografija, cveće i porodičnih detalja, dok je u podrumu napravljen poseban muzički kutak sa klavirom i pločama. Ipak zanimljivo je da je Bosanac jednom prilikom rekao da u taj studio godinama ne ide. Kako je objasnio kroz šalu, plaši se da bi mu tamo moglo pozliti, a da ga niko ne čuje, pa zato radije svira u kuhinji. Ta rečenica sada, posle priče o borbi za život, zvuči mnogo ozbiljnije nego kao obična šala. Ipak sada je pažnju privukla njegova ispovest u kojoj je prvi put detaljnije govorio o trenutku kada mu je naglo pozlilo, o hitnoj reakciji porodice, o lekarima, operaciji i rečenici doktora koju je zapamtio za ceo život. Kako je ispričao, drama se dogodila u Konjicu, u zgradi u kojoj stan njegove supruge Dunje nije imao lift. Bosanac je rekao da je počeo sve više da se zamara jedne večeri dok se vraćao u stan. Na 5. spratu osetio je da se sve menja. Nije to prema njegovom opisu bilo klasično gušenje. Rekao je da se navlači mrak, da nestaje vazduha, ali da čovjek u tom trenutku ne osjeća gušenje onako kako bi očekivao.
Upravo zato je njegova rečenica posebno odjeknula. Tako je lako umreti, ljudi, to je neverovatno. U tom trenutku iza njega je bila supruga Dunja, a vrata je otvorila njegova tašta Zora. Bosanac je opisao da je bio svestan da se držao za ogradu, ali da je znao da nešto ozbiljno nije u redu. Tada je izgovorio: "Zovi hitnu pomoć, gotov sam." Potom se spustio, a tašta mu je, kako je ispričao, pridržala glavu da je ne udari i ne povredi. Naveo je da je oko minut bio potpuno bez svesti. Hitna pomoć je prema njegovim rečima stigla veoma brzo, za 2 do 3 minuta, jer je konjic mali. Prebacili su ga u bolnicu gde su lekari procenili da je problem kardiološki i da mora hitno za Beograd. Uz savet da ne vozi automobil. Ipak, Bosanac je priznao da je uprkos tom savetu on vozio. Kada je stigao u Beograd, usledio je deo priče koji je najviše potresao javnost. Prema njegovoj ispovesti, lekar mu je rekao da mu, ukoliko se problem odmah ne operiše, ostaje 3 godine života. Bosanac je naglasio da nije bilo u pitanju nikakva polna bolest, već ozbiljan srčani problem. Rekao je da je operisan srčani zalistak, odnosno srčana valvula, i posebno istakao zahvalnost Saši Popoviću koji ga je, kako tvrdi, spojio sa lekarom kardiologom na Dedinju. Bosanac je rekao da je Saši Popoviću zahvalan dok je živ, jer ga je u najtežem trenutku povezao sa stručnjakom koji mu je pomogao. Posebnu zahvalnost uputio je lekaru, kao i svim lekarima u kliničko-bolničkom centru Dedinje. Prema Bosančevim rečima sve se završilo za nekoliko dana jer je bio urgentan slučaj. Naglasio je da to nije bila protekcija, već hitnost. Operacija je, kako je opisao, bila teška i trajala je satima. Kada je 2. ili 3. dan nakon intervencije ležao u bolnici i osjetio bolove u rukama, pitao je doktora zašto ga bole ruke. Tada mu je lekar prema njegovom sećenju rekao da je 6 sati ležao u položaju potrebnom za operaciju. Bosanac je taj detalj povezao sa ozbiljnošću celog zahvata i sa činjenicom da je prethodno u konjicu izgubio svest. Ova ispovest dobija još veću težinu kada se pogleda šira slika njegovog života. Bosančev privatni život godinama je vezan za suprugu Dunju, koja se gotovo nikada nije medijski eksponirala. Dok su on i njihova ćerka Aleksandra Džidža Stojković bili pred kamerama, Dunja je ostajala oslonac porodice i doma. Bosanac je ranije govorio da je od početka znao da je ona prava žena za njega. Hvalio je njenu brigu, podršku i omiljena jela koja mu sprema, posebno punjene paprike, urmašice i kadaif. Rekao je da se njen kadaif može meriti sa onima iz Istanbula. Njih dvoje su u braku od 1977. godine. Imaju sina Aleksandra i ćerku Aleksandru, poznatiju kao Džidža, rođenu 1986. godine. Bosanac nije samo estradni lik iz žirija. Njegov radni vek vezan je za muziku, aranžmane, produkciju i saradnju sa najpoznatijim imenima naše estrade. Sa harmonikom je obišao svet, a iza javne slike oštrog komentatora stoji i ozbiljno obrazovanje. Ranije je ispričao da je završio osnovnu školu, gimnaziju u Konjicu, 4 godine niže muzičke škole u klasi profesora Sergeja Bljajeva, a po dolasku u Beograd upisao je i završio ekonomski fakultet. Govorio je da mu je diploma proveravana u RTS-u jer se tada, kako je rekao, nije moglo raditi u državnoj firmi samo na časnu reč. Sa tom diplomom zaposlio se u Radio Beogradu gde je jedno vreme bio glavni i odgovorni urednik u muzičkoj produkciji. Njegova ćerka Aleksandra Džidža Stojković također je visoko obrazovana.
završila je fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, ali je sama govorila da joj je glupo da je u emisijama predstavljaju kao magistra muzike, jer je javnost prepoznaje kao pevačicu. To pokazuje da se u porodici Stojković muzika nije doživljavala samo kao estrada, već i kao znanje, rad, škola i zanat. Bosanac je u karijeri imao i trenutke koji deluju kao filmske scene. Jednom je ispričao da je u Americi ostao bez velike zarade. Kako je naveo, ukradeno mu je oko $25.000 koje je zaradio za mesec i po dana. Rekao je da je neko iz kuće u kojoj su živeli uzeo novac, da je došla policija, zaključila da je to verovatno uradio neko od prisutnih i otišla. Za njega je to tada bilo tragično, ali je kasnije, kako je ispričao, uspeo da nadoknadi novac nastupima. Govorio je i da je jednom ugovorio veći honorar nego pojedini pevači, jer zapravo nije ni želeo da ide, pa se pogodio za dobar iznos. Pominjao je oko $80.000, ali je odmah dodavao da se taj novac trošio na život, stan, kola, decu i more. Poslednjih meseci Bosanac je ponovo u centru pažnje i zbog učešća u Pinkovim zvezdama. Tokom jednog snimanja dogodila se nepredviđena situacija kada je poliven vodom, pa je morao da skine mokar džemper i presvuče se pred publikom. Zorica Brunslik je tada zabrinuto poručila da mu neko da nešto da obuče da se ne prehladi. A Viki Miljković je reagovala tako da se scena nastavila prepričavati. Bosanac je u svom stilu kasnije znao da sve okrene na šalu, pa je za sebe rekao da je hitna pomoć za žene. Upravo taj kontrast između čoveka koji u studiju pravi šou i čoveka koji je van kamera prošao ozbiljnu borbu sa srcem čini ovu priču toliko snažnom. Zato ova ispovest nije samo naslov o rečenici "Ostalo vam je 3 godine života". To je priča o trenutku kada se život preseče na pre i posle. Pre toga su bili nastupi, kuća, porodica, žiri, muzika, putovanja, honorari, šale, javni sukobi i komentari. Posle toga dolaze stepenice u konjicu, 5. sprat, mrak pred očima, dunja iza njega, tašta zora na vratima, hitna pomoć, bolnica, put za Beograd, dedinje, operacija srca i zahvalnost ljudima koji su reagovali u pravom trenutku. Bosanac je preživeo, nastavio da radi, pa da se pojavljuje pred kamerama i da komentariše muziku, ali sada publika zna i deo priče koji se nije video dok su se palila studijska svetla. Na kraju ostaje pitanje koje je mnogo veće od estrade. Koliko često ljudi ignorišu umor, zamaranje, stepenice koje odjednom postaju teže, dah koji se menja, telo koje šalje signal. Bosanac je imao sreću da porodica bude tu, da hitna pomoć brzo stigne, da lekari prepoznaju ozbiljnost i da operacija bude urađena na vreme. Njegova priča danas zvuči kao upozorenje, ali i kao podsjetnik da iza svake poznate ličnosti postoji običan čovek, porodica koja strepi, telo koje ima granice i trenutak u kom više nisu važni ni karijera, ni kuća, ni novac, ni slava, već samo jedno, da se preživi. Napišite u komentarima da li znate nekoga ko se našao u sličnoj situaciji. I kada je Dragan Stojković Bosanac u pitanju, šta vas je najviše pogodilo? Trenutak na stepeništu, rečenica lekara ili Bosančeva zahvalnost Saši Popoviću? Lajkujte i podelite ovu priču nekome ko stalno odlazi na preglede, jer ponekad upravo jedan poziv hitnoj pomoći i jedna pravovremena odluka mogu promeniti sve. Zato dobro vodite računa o svom zdravlju.